Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ratih as moderator for this group. First of all, I will introduce my member. The first one, me, Rati Rahmawati. The second one, Gary Satria. The third one, Retsita Anggreni. Four, Larry Aktirmanda. And the last one, Della Yurika. Our topic is regular and irregular plural nouns. The first material will read by me. Regular, irregular. In the plural form, nouns have two forms, namely regular and irregular. Anyone know irregular than regular nouns? The meaning of regular and irregular. First, regular. The regular form is usually followed by the ending s and es. Nah, jadi kata regular ini itu kata yang teratur yang biasa diikuti akhirannya itu seperti s dan is. The second, irregular. The irregular forms are not marked with the suffix but have their own shape. Nah, kata kedua itu irregular yang artinya tidak teratur. Yang tidak teratur itu, jadi kata irregular ini tidak ditandai oleh akhiran seperti regular. Jadi yang irregular itu dia memiliki bentuknya sendiri. Oke, the second material will read by Gary. The example of regular. Song becomes songs. The plural of most noun is formed by adding final s. Jadi beberapa kata regular ini mayoritas ini menggunakan akhirannya ditambahi s di akhir kalimatnya. Contohnya song menjadi songs. Box become boxes. Final es is added to nouns that end in sh, ch, s, z, and x. Jadi kalimat yang berakhiran seperti x itu cukup ditambahi is di akhir kalimatnya. Baby become babies. The plural of word that end in consonant plus minus y is spelled es. Contohnya baby menjadi babies. Itu karena berakhiran y jadi cukup ditambah is saja. Echo become echoes, hero heroes, potato potatoes. Some noun that in o add s to form the plural. Jadi ada kata-kata yang berakhirannya o itu cukup ditambahi is di akhirnya. Momento jadi momentos or momentos, mosquito mosquito mosquitos, volcano volcanoes volcano. Some noun that end in o add either es or s to form the plural, with es being the most usual plural form. Jadi beberapa kata yang berakhiran o itu bisa ditambah is atau s. Tapi mayoritas ditambah is di akhirnya. Auto menjadi autos, ghetto ghettos, kangaroo kangaroos, kilo kilos. Some noun that end in o add only s to form the plural. Jadi kata yang berakhiran o itu cukup ditambah s di akhir kalimatnya. Half halfless, live livers, self selfless, life livers, wolf wolfers. Some noun that end in f or fe are changed to fast to form the plural. Jadi beberapa kalimat yang berakhiran f atau fe itu diganti menjadi fast di akhir kalimatnya. Believe believes, shift shifts. Some noun that end in f simply add s to form the plural. Ada juga yang berakhiran f hanya cukup ditambahi s saja di akhir kalimatnya. Saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you, Gary, for the explanation. The third will read by Larry. The example of irregular. Man to man, woman to women, child to children, ox to oxen, food to feed, goose to geese, toe to teeth, loose to lice. The noun is and have irregular plural forms that do not end in es. Saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi penjelasan dari irregular ini itu kata irregular itu tidak memiliki
ending seperti regular yaitu s. Jadi dia mengganti katanya jadi man, woman jadi woman gitu. Oke. The fourth will read by Resita. Nouns. One deer jadi two deer, one fish jadi two fish, one series jadi two series, one species jadi two species, one means jadi two means, one shift jadi two shift. Someone have the same single and plural form. Jadi beberapa kata benda itu punya tunggalnya sama dengan kata jamak, tinggal ditambahkan saja. Baik, saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you, Resita, for the explanation. And the last one will read by Dela. Kriterium menjadi kriteria, kaktus menjadi cacti atau cactuses, formula menjadi formulae atau formulas, indeks menjadi indexes atau indexes, analisis menjadi analysis, bacterium menjadi bakteria. Some nouns that English has borrowed from other languages have foreign plural. Jadi beberapa kata benda dalam bahasa Inggris itu meminjam dari bahasa luar. Saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you, Dela, for your explanation. And this is the question about plural, and this is the answer about the question. Okay, before we ending, we have a little quote. Stay positive. Attitude is everything. Okay, everyone. Thank you for watching and listening our presentation. And bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.